Bishop Dr. Insignio Joseph Siga. I am Reverend Christina Laudin. I am Reverend Andreas Hong. Welcome. Welcome Welcome to Assemblies of Christian. Assembly of Christian. Assembly of Christian Assembly of Christian. Assemblies of Christian Malaysia. Unity in the Spirit. Ya, Pastor Mercy. Ini gambar sudah hilang. Hello. Testing 1, 2, 3. Ya, good. Okay, good. Good. Okay, Reverend Christina. Ya, salam. Salam. Oke, ada tapi gambar tidak ada. Oke. Clear ya? Yeah. Alright. For your information, our video conference tonight is recorded. Saya ada video sedang recording ya. Amen. Very good. Oh, siapa yang ubah nih ya? Together mode. Who put together mode? Oh. siapa yang ubah nih? Who changed the mode into apa? Together pun sorry, saya kepancing, saya lupa. Saya cepat tengok gambar besok saya ni. Aduh mak, macam mana tengok muka ni. Boleh lah. Komputer mesti ada masalah ni. Okay. Okay, saya sudah tukar last. Bisa tukar. Large grid. Saya pergi large grid. Okay, this is a large grid. Okay. Tanpa membuang masa, sebenarnya hosting kita untuk Skype adalah Reverend Andreas, but I think tonight I will co-host with him because I want everybody to familiarize with the system, with the Skype system. Jadi saya kena berbicara dalam dua bahasa, you know. I think English and Malay and English, and I believe everybody can understand. Semua dapat memahami. Amin ya. Alright. Amen. So selamat malam sekali lagi. Shalom Alaikum untuk Reverend Iron, Pastor Mercy, Reverend Andreas, Pastor Lee in Pahang, and Reverend Anthony and Reverend Christina di Sabah. So it is such a joy, adalah merupakan satu sukacita yang besar untuk kita dapat bersekutu. I was also hoping that Bishop Joseph Siga from Sarawak can join us, but I know that he is struggling in his state now. Red zone in Miri as well as MCO in Miri. Let it be. Anytime, whenever he's free, we can join. And so let us open our video conference with a prayer. Can I invite Reverend Andreas to lead us in our prayer? Pimpin doa dulu, Reverend Andreas buat kita untuk pembukaan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa bersama. Amin.
Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, syukur. Malam hari ini Tuhan, kami pimpin utama emosi Bapa, suatu wadah yang kau siapkan bagi semua. Dengan rendah hati Tuhan kami bersekutu dan kami datang kepada Kau satu hati, satu jiwa, satu roh. Bapa surga yang Tuhan ini, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu bicara kepada kami Tuhan, agar kami terus memegang isi bersama dengan Kau, berjalan terus maju ke hadapan di atas wadah EOC ini Bapa. Dan kami mohon Roh Kudus Kau berkat tiap hamba-hamba-Mu yang dalam, agar kami terus bergerak menuju ke hadapan. Amin. Dan kami serahkan ini di Bapa dan di dalam Yesus kami sudah bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. So let me start with BM. Ini adalah idea Reverend Andreas. Dia bilang, dia katakan pada saya minggu lalu bahwa kalau boleh kita coba dalam 2021 ini untuk communicate atau berkomunikasi, terutamanya pimpinan dan afiliasi dalam Assemblies of Christian. And so saya katakan itu satu cadangan yang bagus, karena apalagi kita mengalami musim darurat dan juga keterbatasan dalam fellowship, persekutuan gereja maupun komunikasi. Saya mengakui bahwa di Thailand begitu kami terlalu sibuk di dalam pelayanan, apatah lagi tahun 2021 ini. Kami sebenarnya buat online, dan saya percaya ramai di antara kita juga yang ada mengikuti beberapa grup online. So di dalam wadah kami dan member kami dan tim kami di Thailand, memang kami sudah mengadakan online setiap malam melalui kaedah Line, LINE, jam 8 Thailand, jam 8 Thailand sekitar jam 9 Malaysia. Jadi lebih kurang 30 orang. Kami sudah lakukan ini setiap malam, dan kami sudah lakukannya hampir 3 tahun lebih, ya. Semenjak Roh Kudus pimpin Bishop dengan Dr. Jamie untuk melakukan fellowship setiap malam, di mana ada persekutuan doa, ada pengajaran, ada doa syafaat dan sebagainya. Jadi puji Tuhan juga karena tahun 2021 ini kita nak mempertingkatkan komunikasi kita secara online. Saya menyadari bahwa we have to come into the new normal, whereby in Malaysia now is MCO, begitu juga di Thailand. Kami sudah dalam darurat sejak bulan Mac 2019, and so amat terbatas. And until today, walaupun COVID-19 di Thailand hanya tak sampai 400, bahkan hanya 300 sehari, tetapi lockdown dan juga darurat sedang berlaku di sini. So memang hari Minggu pun kami tidak dapat buat kebaktian di rumah doa. Kami hanya secara online. Sudah hampir 2 minggu begini, sejak tahun baru, ya. So kami menyadari hal ini, tetapi juga itu juga ada impak dengan persekutuan yang sedang terjadi di Malaysia sekarang. Saya percaya kamu juga terbatas. You are very limited in your communication among the churches, and I believe some of you cannot even come to Sunday service. When I look at what Bishop Joseph hantar pada saya tentang MCO di Sarawak, dikatakan bahwa rumah ibadat tidak dibenarkan sama sekali, rumah ibadat untuk beribadah. That mean di Sarawak memang tidak dibenarkan. Jadi kita harus maju memiliki, kita tidak akan komplain, ya. Kita tidak akan berkata bahwa ini adalah pekerjaan iblis. We cannot say that, but rather
We have to be very smart. Just hang on, my wife just called me. Just hang on, yeah. Okay, so what do you want? Okay, just hang on, just hang on. Raymond Andreas. Raymond Andreas, ada soalan dari istri saya. So, Ya. saya co-host kamu. So, silakan untuk kita mulakan dengan doa dalam bahasa roh. Let us pray in tongues. That's the beginning, and can you lead and give me about 1 or 2 minutes to talk to my wife? All right. So can you lead this prayer in tongue? All right. Okay. God bless. Give me 2 minutes. I will come back. All right. Go ahead. Lead. Oke. Mari kita yang lain. Boleh dengar suara saya tak? Oke, boleh. Boleh ya. Ya Tuhan, dalam nama Yesus kami deklarasikan Tuhan kami dalam kehidupan-Mu, dalam bungkusan darah Yesus Kristus atau kami semua Bapa, supaya Tuhan mengucapkan Engkau sertai kami semua Bapa, dan kami fokus kepada Yesus Kristus dalam hidup kami Bapa. Dalam nama Yesus kami bangkit Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu segera mengikut letak bersama-sama Roh Kudus Bapa, dan kami mau terus maju ke depan dan pelaksanaan misi Tuhan pada waktu ini Tuhan, memberikan hatiku Bapa apa yang Kau berikan bagi setiap kami semua yang bersegai untuk bersama di atas wadah yang sini Tuhan, agar kami tidak sendirian Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mau dan mengerti akan kehendak-Mu Bapa, sebab kemudian kami mengerti kami Tuhan kasih sesama, dan Tuhan memberitakan Injil kita apa cara Tuhan mengikuti Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, berikan Bapa bersegang setiap kami dibangunkan dan Tuhan pulihkan Bapa, pulihkan Tuhan segala kekurangan yang ada pada kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami serahkan semua yang Tuhan dan tangan. Glory, glory, glory. Hallelujah. Tuhan, haleluya. Thank you Lord Jesus, dan Kau betul bagukan bergerak bersama dengan kami kepada yang tahu sesuai dengan kehendak-Mu, dan menangkan ramai jiwa Tuhan dengan apa Tuhan. Glory, 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 glory. Untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, untuk menyampaikan jiwa-jiwa Bapa bagi dengan keterbatasan yang ada Bapa, itu melangkah bersama dengan kami percaya, Engkau akan pimpin semua Tuhan dan bergerak dengan lancar Bapa, sesuai dengan kehendak jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa dimenangkan Bapa. Amin. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amen. Amen. Glory, hallelujah. Sorry guys, just now. Yeah. First and foremost, I want to arrange our meeting. Kita punya pertemuan. I was thinking setiap sebulan kita lakukan 2 kali. Ya, itu cadangan saya. Sebulan untuk Skype ini kita lakukan Skype video conference 2 kali sebulan, yaitu pada minggu kedua dan juga minggu terakhir. That means middle of the month and also end of the month. What do you think? 2 kali sebulan. Oke. No problem ya. Respon dulu yang lain. Respon yang lain. Dapat secara Minggu 8. Ya. Ya, kita masuk ya. Time pukul 8 okey kah? Boleh. Jam 8 ya, biasa ya. Jam 8. 8. Alright. Ya. Pastor Mercy macam mana Pastor Mercy? Pastor Mercy pergi tandas, saya ingat. Minggu kedua sama ujung bulan kah? Ya. Minggu kedua. Sampai minggu 2, minggu 4 lah. Ya, minggu 2 dan minggu 4. Ya. Second and
4th of the month, every month. Alright. Jam 8. Okay. Okay, you set up your date Okay. on that. And when we start, it must be consistent, yeah? It must be consistent. Okay, I have a word of God, but before I proceed, I just want to hear from you any updates about your ministry, okay? It's very good. It can be in Bahasa, it can be in English. Just give us some updates of your ministry so that we know how to pray and what we need to pray, all right? So let me start with update ministry from Pastor Mercy. 3 minutes will be okay, right? 3 minutes. Just updates and what is the thing that you want us to pray for you. All right, Pastor Mercy, silakan. Actually, PKP in Seremban started, but I'm not very sure what the church, because I only get the permission from the state government. They allow, I think 30 Jama they still allow, but I'm still waiting for the latest information. If everything fine, we will continue do our Sunday worship here. Okay. But still, there are few members from another state, so they still want to join here. I want you to pray for them. Only 2% in the car can come. All right. During this PKP, and I want you to pray for my health because I'm not very good in health. Because I'm handling my tuition center and also my church, everything. Because I'm giving some training. Because this church, just 2 years, we started 2 years ago. So I'm giving some training in a worship for a worship team and some women and everyone. I just want you to uphold my ministry. Okay. All right. You just lock everything and off your phone and you take rest for 1 week. God really needs you and come back on Sunday. He said. Then I was thinking that evening, what am I going to do? Because I took money from the parents already. I cannot quit the classes. And suddenly when Pastor Andrea said around 5 something, he says Seremban also under PKB. I was very shocked. And parents are questioning me how the classes. I also couldn't answer them. Then when I was praying this morning, God speak to me through Romans 8:28 that everything God works. who believe in Christ, everything for good things, good purpose. Then I prayed to God and God really speak to me. This is the time for you to take a good rest. Amen. And until I stop everything, actually I am not able to join this meeting. Around 6 something, I contact Pastor Andreas. Then I before that I already download my Skype in my phone. Even my laptop gone, my printer gone, everything gone. I don't know why like this. And I couldn't get a new one. So I was praying. But very lucky today I'm able to join with you all. I'm very happy and I'm so glad. And I'm recover much after this prayer. Amen. Hallelujah. Glory. Glory to God. And I strongly believe that I have faith. Even there's nothing. I believe that God will supply all my needs according to His riches in glory. Setrum. Hallelujah. I'm so energetic. Thank you so much. Nanti Reverend Andreas catatkan permintaan doa dia. I give some sort of guidelines ya, in case that your voice cannot be heard ataupun suara tidak begitu jelas. Saya cadangkan kamu juga gunakan headphone ya. Headphone. My suggestion is if you can have a headphone, you put on the headphone and plug into your mobile, then suara lebih jelas ya. Sometimes kita lihat tidak begitu clear. That is just my suggestion. Alright, Pastor Mercy is having her own church in the place, and just Reverend Andreas nanti tolong catat itu dalam doa sebagai bahan doa ya.
All right. Yeah. Let's move to our Associate Minister, Reverend Pastor Tony Lee. They just give us the update, and maybe some of us do not know. They are very new, and you can just brief us in 3 minutes. Yeah. Go ahead. Thank you. Salam to all. Very good morning. Shalom. Hello, sir. Can you hear to me? Yeah. Boleh. Can you hear orang? Ya. Boleh ya? Dapat Okay. dengar ya? Dengar, Okay, dengar. shalom everyone. Good evening. I'm from here in Pahang, Kuantan. We're glad to say that we are going to face KPK again until lockdown of 22nd to the 4th of February. So the churches have to close again. No more visiting of the churches. No function. For me here, I'm having my normal online program. Plus my these are in Kuantan. I have 2 units here in the house and 1 in Kuantan, where my other fellow is taking care of the Chinese community. Amen. We are the Tony ministry lah. At the moment, I pray that later on we will set up the church lah. Pray for it. Thank you. Thank you. Now we are going to again, MCO. So I think now in Malaysia we have the MCO. So there is any process that we only can go out 2 person to buy very good, as you understand. Okay. Okay. Wow. Our reverend there also saying that in front of his house got roadblock, so he cannot move. Thank you, Pastor Lee, our Associate Minister. And Reverend Anthony Ho, long time we missed you, man. Long time. So, give us your update, Reverend Anthony Ho, about your ministry and how things goes. Yeah, go ahead. Okay. Number one, the ministry that I do is normally more on people who are working as police officers and nurses. And most of them are from Sungai Buloh, which I have reached out. Not all, but still about 8 people at the moment, because of there are more than 1,000 patients in Sungai Buloh. But they are so busy. They don't have people have the time to sleep, so they sleep in the hospital, and that opened up the whole, it has been closed, the whole hospital in Sungai Buloh, which has been closed, but now they're putting it on hold. And then they also asked whether they can provide a space for those patients, COVID-19 patients to stay in there, because in the whole from there are only a few of 2 people outside, and of course the meeting said no. And I spoken up and checked out with some of the brothers and sisters who are working as police officers. Okay. They are That's doing good. a lot of work in Nepal. All right, Reverend Christina. Ya, Reverend Christina, boleh bagi kami Ya. update? Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Bu, besar. Ya, silakan dalam 3 minit beri kami update AOC Tapaluri dan juga di Sabah ya. Reverend Christina, silakan. Yeah. Oh. Okey, salam. Salam. Salam semua. Ya, salam. Okey, kami pengen pun karena KPP juga mau second week sudah. Tapi baru-baru ni last week kami oleh karena
cadangan dengan bishop buat doa online. So puji Tuhan kami sudah mulai last lagi, tapi masih dalam peringkat 5 orang lah gitu, sebab kebanyakan di orang itu internet masalah, terus ada jauh-jauh. So walau bagaimanapun doa kami supaya ini doa dalam grup ini online di orang itu semua oke lah. Ya, so itu sajalah. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, dan kita minta Reverend Iron masih ada? Halo, Evangelist Reverend Iron. Oh, dia tiada ya? Macam dia sudah keluar lah. Oke, mungkin ada masalah internet data, Pak. Oke, Reverend Andreas, silakan. Reverend Andreas, ya, update AOC untuk ke Semenanjung dan di pelayanan Anda. Ya, silakan. Oke, thank you. Salam semua. Oke, yang pertama, syukurlah ini pertama kali kita berjumpa. Tujuan utamanya cuma saya harap kita boleh bina hubungan yang lagi dekat lah ya. Amin. Kamu sebut kamu ni kenal ya, dan sudah bergabung ya dalam satu wadah ya. Nah, yang kedua, satu perkara yang saya fikir mengapa kita perlukan ini adalah saya perlukan satu yang keseragaman dan dalam beberapa hal pelayanan gereja ya, contohnya ya tentang kawinan. Kawinan ya. Nah, saya nampaknya saya kena ambil lesen ya daripada kerajaan untuk mengawin orang ya. Hari Jumat kami baru bertunang. Ya. Bertunang. Oke. Nah, senang. Jadi kita tidak ada apa-apa yang dasar yang boleh dilakukan ya. Dilakukan, tapi ini saya terpikir begini ya, kalau pastor-pastor kalian yang ada, contohnya cara-cara majlis perkahwinan macam mana, ada aturan dia, wadah dia, kita boleh gunakan di atas satu AOC, nama AOC, dan kita boleh jalan ya ke atas, kita boleh guna pakai ke atas jemaat AOC, sama di Sabah ataupun Semenanjung. Nah, saya minta jasa baik untuk AOC Sabah ya. Saya perlukan ambil lesen dengan JPN ya, dengan JPN, dan saya perlukan perlembagaan. Perlembagaan AOC, dan saya akan guna lesen itu atas nama AOC ya, hanya AOC. Ambil lesen dengan JPN. Ya. Nah, untuk masa ini saya saya ada online hari Rabu dengan hari Kamis, 2 malam saja, dan yang lain tu saya free malam lah ya. Kemudian untuk perkembangan terkini rumah doa di Bidur, dan saya tengah latih berpendoa di Bidur untuk belajar firman Tuhan, dan di sana ada Sis Helen ya yang jaga di sana, dan mereka tengah belajar firman Tuhan sekarang. Itu beberapa selilah. Kami ibadah online. Oke. Dan untuk seterusnya sampai 2 bulan inilah, ya. Masih ibadah online bagi Glory Hosanna, ya. Cuma sekarang ni saya tidak kepalakan gereja, tapi saya ikut saja. Dan saya serahkan kepala gereja pada evangelis ya. So waktu ini lah, bulan September, ya. Sebab saya fokus pada pembelajaran. Ya. Untuk ke depan ni kita boleh bertambah untuk jemaat dan pemimpin dalam AOC, kita bergabung bersama dengan malam, ya. Alright. Yang penting sini saya harap untuk saling mendukung saling. Kita perlukan bishop ya. Bishop punya staff very good. Yeah, because I'm using
a very very strong connection internet. Alright, firman Tuhan yang saya ingin bacakan di sini adalah 1 Corinthians chapter 14 verse 26. 1 Korintus 14 ayat yang ke-26 sebagai pembuka, sebagai landasan kita untuk fellowship ya. 1 Corinthians chapter 14 verse 26, 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Mari saya bacakan kepada Anda bahasa Malaysia. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Pertama, seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Dalam bahasa English, how is it then, brethren, when you come together? Every one of you has a psalm, has a doctrine or teaching, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done unto edifying. Edifying maksud di sini adalah membangun, adalah recharging yourself. Dalam terjemahan akar umbi, actually it's the meaning of edifying or membangun is to recharge yourself. Just like your mobile phone, kalau baterainya sudah kurang charge, maka perlu recharge. To edify. So one of the way to recharge or to edify is to come together. Persekutuan bersama-sama, bersekutu bersama-sama, di mana di dalam pimpinan Roh Kudus, every one of us we try our best to present something. It can be the book of Psalm. The book of Psalm itu ada 150 bab, right? Maybe next week somebody is going to read Psalm chapter 1. Next week's again Psalm chapter 2 and Psalm chapter 3. So myself, I've been reading Psalm and it's very inspiring. It edified me. It strengthened me. It bring my faith to grow stronger in the Lord and to trust in Him. Then ada juga yang membawa doktrin atau pengajaran. Doctrine about God, the teaching about Christ, the teaching about practical theology, the teaching about motivating ourselves, and whatever that, whenever the Lord inspires you to speak. Then somebody will have a tongue and interpretation of tongue. So kita akan juga berdoa dalam bahasa roh sebentar. I am a believer, I'm a speaker of tongues. To pray, Apostle Paul says that if I speak in tongue, if I pray in tongue, my spirit pray, but my understanding do not pray. So what will I do? I will pray with my spirit and I will pray with my understanding, which is English. I will sing with my spirit and I also will sing in understanding. Saya akan berdoa dalam bahasa roh. Saya juga akan berdoa di dalam akal budi, ya. And then kalau ada revelation is something that God revealed to us. Wahyu, it can be a vision secara penglihatan melalui mimpi, melalui kunjungan malaikat yang membawa message. Jadi kalau ada disentuh untuk memberikan sharing dalam Skype ini, dipersilakan dan yang lain akan mendengar dan kita akan menilai. We can discern and judge whether I need to interpret it for you or I need to discern what exactly is the message that an angel has given to you, or dream, or a revelation, or a revelation from the Holy Spirit of God. So this will be our guidelines. Another guidelines is actually kita akan jumpa di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-23, you know. Kita juga melihat di sini, mari kita lihat in the letter of Paul in Ephesians
chapter 5 and verse 22 and 23, right? It start from 18, sorry. Start from 18. Saya akan bacakan Efesus 5:18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, kerana anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Do not be drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Be filled, dipenuhi. Kita memahami bahwa tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Our body is the temple of the Holy Ghost, and the Holy Spirit is in us, within us. The time when we say Jesus baptized us with the Holy Spirit. Father God baptized me with the Holy Spirit in Jesus' name, and I receive, and you began to speak in tongue. I remember saya menerima baptisan Roh Kudus dari Yesus tahun 80-an. And since that day, I've been able to speak in an unknown tongue as the physical evidence, as one of the physical evidence apart from the fruit of the Holy Spirit. But God wants us to be filled and refilled, dipenuhi dan terus dipenuhi. Ya, menerima Roh Kudus itu satu kali, tetapi dipenuhi itu adalah terus menerus. Setiap kali kita bersekutu menyembah Tuhan, Roh Kudus akan datang dan memenuhi dan refresh seperti Dia edifying kita. Refresh our spirit. So you will be filled many times. Anda akan dipenuhi oleh Roh Kudus berkali-kali. Tetapi menerima Roh Kudus itu hanya satu kali. Pada saat kita minta Bapa membaptis kita dengan Roh Kudus. Ayat 19 dikatakan di sini, apabila engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, under the control of the Holy Spirit, amazingly, verse 19 will come out automatically. Amen. In verse 19 kita akan melihat secara spontan hal-hal ini akan terjadi, dan berkata-katalah kepada orang lain dalam mazmur. Lagi dikatakan di sini mazmur. Berkata-kata means to say when you are filled with the Holy Spirit, secara spontan Anda akan mengucapkan kata-kata mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Kidung puji-pujian ini tidak semestinya lagu yang saudara telah hafal bertahun-tahun. Sometimes it can be a song that the Holy Spirit give to you. Tidak semestinya mengucapkan terima kasih Tuhan. Just say haleluya, halamasededebe, terima kasih Tuhan. Itu merupakan kidung pujian nyanyian rohani, ya. Bernyanyilah, amin. Amin. Bernyanyilah dan bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, saya jarang mendengar, and I seldom hear people shout. But here he said, in English, speaking to yourself in psalm, hymn, spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. But di dalam bahasa Indonesia dikatakan bersoraklah bagi Tuhan. You have to shout unto the Lord. Sometimes kita perlu bersorak satu kali supaya darah kita naik, kita punya ligaments naik, kita katakan haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory. Ya, itu akan mengejutkan kita, akan membangkitkan kita punya emotion, ya. So kita menyanyi, kita bersorak, ya, jangan sampai shalom, praise the Lord, haleluya. He's not shouting. So bila mereka diminta untuk bersorak 7 kali di hadapan Tuhan, dikatakan tembok Jericho itu pun rebah. Ya, there is a power in shouting, in proclaiming the name of the Lord, in singing, in mentioning about the psalm. That is when you are filled with the Holy Spirit of God. So it's very important that Paulus katakan kasih karunia Yesus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus, the grace of our Lord Jesus Christ
the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Saya merasakan bahwa setiap hari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, we need that fellowship with the Holy Spirit of God all the time. And when you have that good relationship and fellowship with the Spirit of God, automatically, spontaneously, you begin to praise Him. You begin to just utter praying in tongue or worshiping God and shouting. Cukupkan segala keperluan kami semuanya. Bersyukur di atas semua setiap pelayanan kami telah menghadapan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur. Amin. Amen. Good night. Alright. Hallelujah. Okay. Amen. Kita Tuhan jumpa lagi. berkati. See you on the 9 of February, ya. 9 Yeah. February. Amen. Ya. Okay, sawadikap. Sawadikap. Sastrom. Pastor Mitch Sastrom. God bless. Mamasa. Jumpa lagi. Ya, thank you semua. Amen. Amen. Amen.